Ali Soumaya min dambe Galaka on zone bien de on zone bien maintenant de Sangare on zone bien de Galaka kadini watina on nyema re amako be na watina yana me jikungo aywa bashite mbi Musa Sayon Kamara ale de kuma be sebe men nango amako l'indépendant Abou Safune Jara min ya away kado fanga min be anguna anga amako transition na kadi da muson kuma na iba fo away kado chamanja fanga ko de strategela transition be tabulu min gani wati la ban ngo nana fere ani dabali obina ke min be se kato away kado transition abe do abillaje o de strategela min ya away kado transition doli ana lajeli sirafe ani kudeta ko sika bali away kado anga yam fedugu nuna farafina o de kembe so buye minya away kado Umaru Sisako ambalo kwa bina bumoko ya ana kunde dore kana away kado bo anga mo yi ka laje transition be katani tabulu mi o temene ngo ka buli ka jira ka foni ala sona maduna na tawla o bina fanga do sigi singa fanga minga wuli ka jobi na keka kudeta away kado ko lubali anga jamana nungu akuni alaje mimbe no be away kado Guinea Bissau no bo ko fo ale ko ni kembe ka wuli ka joke sedewo away kado o fana nyamadu atoy Umaru Sisako kwa ma ambalo ikado ka fokunu minyi awa kene doka no ye conférence de presse ani away kado to fo bali no ye musuku ndigi bali de o luka dugu nyama ba no be François Hollande nabo Emmanuel Macron nabo ko fo alo ka kene ka ikado ka fo ulu de fleka wuli ka joke ka conférence ta conférence ngonnana aklina donna najira mimbe ajira ka fo duna na tawlo bina feroke mimbe se ka to away kado kudetaw away kado fanga bisigi singa fanga mimbe na kudetaw bali ina fo away kado force do ko sigi singa akuni alaje o bette menengo kabuy ko folo min ministre des affaires étrangères ale yere tokola o de bina bamako no boray ale Umaru Sisako ambalo ka ale yere bisoro kana away kado an fe jamana ngono Abou Safune ni wati laba ngo nana na daro ka cede min vlene na be François Emmanuel Macron François Hollande kadinye bi pourquoi vous revenez sur ça là nabe Emmanuel Macron Emmanuel Macron abe farafina wati laba nungo nana abe ka away kado munmunu salo abe ko dabo o de stratégie la minya Guinea Bissau conférence de presse do away kado ka ni Guinea Bissau ko kanyama ko yoke o kene ka minya kuma chama o boro kono fo kata se an yere ka away kado franjoro fanga no be transition no bo ko fo kuma kero oka ani kado ka fo farafina yere an fanfe dugu nu boka bimmi no chali do away kado nam kadi amba fo ko kudeta kuma kera ni bela jireka akode kama ati meble ale ka ministre mimbe no ministre des affaires étrangères ne bisa otola ko bina an bara maliko na ko bina away kado an ga sorosu ka no lobina nyoanye no boray yere away kado Umaru Sisako ambalo ka le yere bina an ga jamana kono ka nanga fumo ko bina nika na nyoanye akode stratégie la ko na le ale tigelen doaka ka donc ka fona le nana ni ala sona ma foka be o bisoro away kado ko la ani na anga jamana famo ni ala sona ma ko bina ubina nyon famo ya na boray an watimi ikado ka fo minye Guinea Bissau an Guinea Conakry ale ni Burkina ulu yoro minun fana be ni wili ka jobi na ke ulu nofe kata ulu bela jile laje nga ale ko ni yajira ka fo na ale nana malila sede wo to la ni ala sonama fere ani dabalu bisoro jango te kuma ka minun be no lu bora away kado ka sume ba ingene ka na be akara ko fo ki kado ka fo ku bina sigi away kado be fere soro ulu bela jile na ale yere ka fola Guinea Bissau nyama ko projet dobe projet minde ka fo ko ka away kado fere beke kudita bisika bali chugomi an ga jamana konnana ako deja ka tabali safe ikado ko sigile do o be ka jatemine yin munye ka laje kudita kela minumbe away kado fanga do ka sigi singa no be force do ko fo min bisika kudita ere bali wa haka janna kera ikana flani chetige o fana o fere olu de binyini ako ne jatemine ke ka chemimbe no ya away kado ajenyoy no be fransika o kanyama ba ko fo no Emmanuel Macron ale fana away kado akumana ko so be ka nyeshi away kado mi jamana yere be ka yigi chugumi ani aunga farafina dugu nu ma minum be wuli ka joke unnofe ka se ka away kado ubo udablo Emmanuel Macron mana away kado ufanaka fasiri ke ba ko akoni sume mi fleni away kado ni jatemine ke na be talike terrorisme away kado ulukele li sume mi no kera ikado ka foku kuma na fen jamanka kani nyogonye bay jongo ala away kado CEDEAO o be la halia minga ikado ukuma nuka ga mimbi ma kamana gwa ko CEDEAO ko abina wuli ka joke ka jo mi ngonna na ko bina nyogonye bake nyogonye mi ngono o be na France yere wuli France ka soro CEDEAO o te balana de France CEDEAO do de o France de CEDEAO est France di non te pour quelle raison même chose CEDEAO bina nyogonye au be France invité parce que c'est la lutte contre la corruption non
Faransi da donko jumɛn bɛ ni min filɛ farafinna ɲɛmɔgɔ ninnu bɛɛ de ye kelen ye i mana danaya da min kan dɔrɔn i b'a sɔrɔ o bɛ bɔ jigi kɔrɔ a banna ni tubabuw yɛrɛ nana Emmanuel Macron ninnu na kirikaraw n'olu nana dɔrɔn u jaabi wuli u bɛ t'a dɔn u bɛ min kɛ bilen ni jɛ in yɛrɛ kungo ka di ne cogo min Umaru Sisoko Sissokolaka don n'a fɔra ko o fana bɛ ka i tugu Emmanuel Macron nɔfɛ ka tugu nɔfɛ kili b'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko naji bɔnnen bɛ jakuma tɔn na kabako tɛ a kuma ka ca dɛ CEDEAO ne y'o de fɔ an y'o fɔ a mɛnna mɔgɔw tun b'an ka kuma faamuya u m'a lamɛn CEDEAO Faransi a bɛɛ ye kelen f'u bɔtɔ aw bɛ fɛn o fɛn min kɛra Faransi banna Ala ka ni sababa a fa ye ko n'a nana n'a carrière ka t'i jɔ Emmanuel Macron ɲɛna k'a fɔ ko la junte militaire hali bi ale b'o kuma de la anw ka ɲɛmɔgɔ anw tilar'o la olu bɛ na ka na fɛɛrɛw kɛ kuma yɛrɛ an t'a fɛ ka na dabaliw kɛ n'a carrière a bɛna an sɔrɔ yan ale ko k'a b'a ka minisiri bila ale yɛrɛ bɛ na ni y'an ye a fa tiɲɛ de ou bien min don a bɛna an dafalen sɔrɔ n'i y'a siya jumɛn ye a bɛna dafalen sɔrɔ ka ko bɔ anw ka ko la wa Musa Saho Kamara Busafunɛ ɲɛ kumaba de tɔmɔ a fasiri ye nin l'indépendant o ka bidon bɔli i bonya b'a la ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ an b'i fo Musa Saho Kamara an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ bolo don mais bɔ ni sɛbɛn min ni o cogoya ko Nouvelle Horizon k'a dɔn k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen ni o bɛ wele ko M5 RP a ka dɔn k'a fɔ ko kununko ninnu ye lajɛrɛ belebele kɛ M5 RP i ka dɔn k'a fɔ ninnu ye jɛkulu ye jɛkulu min bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ kabini i ka dɔn k'a fɔ san 2020 na bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Ibrahim Boubacar Keïta ale ka fanga a bɛ se ka dafiri po cogo min na ninnu ye wulikajɔ u y'a sɛbɛn kɛ i ka dɔn k'a fɔ kabini don tɛmɛnenw na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ taabolo jugu fɛn o fɛn ni a bɛ IBK ka fanga kɔnɔ minnu kɔni kɛra maa ye minnu ni ka dɔn k'a fɔ sanga ni waati u ye a dénoncé a dénonciation ma taa laban min na i ka dɔn k'a fɔ o ma kɛ fɛn ye min ni a ma dogo maa la kuma i ka dɔn k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta u y'a jira k'a fɔ a ka fanga n'i y'a ta k'a lajɛ fanga min don i ka dɔn k'a fɔ fanga julama tɛ fanga min don i ka dɔn k'a fɔ fanga don min n'i ka dɔn k'a fɔ u taala kɛlen bɛ magu ye fanga min don a kɛ bɛ du kɔnɔ fanga ye fanga min don a kɛ bɛ musobakɔrɔw ka fanga an balakaw ka hakɛ to kuma a n'a tɛmɛsira don i ka dɔn k'a fɔ fanga min don a kɛ bɛ ka dɔn k'a fɔ denmisɛnw ka fanga ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Karimu a n'a nɔfɛmaw k'a fɔ o kuma u wulikajɔ u ye a sɛbɛn boloda min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ Ibrahim Boubacar ka fanga la k'a bi pewu Fasiba ka fɔ la waati min na i ka dɔn k'a fɔ minnu bɛ fanga la nin waati na ni o ye transition ɲɛmaa ye k'a dɔn k'a fɔ olu fana nana ka n'u bolo kɔ ni si ka dɔn k'a fɔ o M5 kelen na walasa i ka dɔn k'a fɔ u ka maa ta ka di walasa min ni a bɛ se ka premier ministre jɔyɔrɔ k'o fa dankɔrɔba min dara ka bila o baara la nin waati na o tɛ maa wɛrɛ o ye Choguel Koukala Maïga Dr Choguel Koukala Maïga i ka dɔn k'a fɔ kuma tigi don koyi Dr Choguel Koukala Maïga a bɛ se kuma la Dr Choguel Koukala Maïga i ka dɔn k'a fɔ baara fɛɛrɛw bɛ a bolo i ka dɔn k'a fɔ maa dɔ min n'i ka dɔn k'a fɔ politiki a bɛ a ɲɛdɔn i ka dɔn k'a fɔ anw ka jamana maa a bɛ se k'a fɔ komi don anw ka jamana in kɔnɔ Dr Choguel Koukala Maïga a nin waati na ale bɛ M5 RP a ɲɛmaaya a b'a kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ chef de gouvernement o fana don koyi o kuma i ka dɔn k'a fɔ kununko u ye lajɛrɛ min kɛ a ka dɔn k'a fɔ lajɛrɛ in kun bɛ tali kɛ fɛn min kan o de ye ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ hali bi min bɛ wele ko sucɛ n'o ye ka dɔn k'a fɔ ka armée ka jukɔrɔma tindi kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ nin waati laban in na lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nin ye waati laban ye waati min bɛ i ka dɔn k'a fɔ sanga nin waati min bɛ tali kɛ attaques la faamajiya walew ta bɛ ka anw ka kan caman sɛgɛrɛ o kuma i ka dɔn k'a fɔ a ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ni o ye Buba Karamɔgɔ Tarawele ale kɔni ka dɔn k'a fɔ nin don kama ale tun ye conférencier n'o ye ka dɔn k'a fɔ kuma tigi tun bɛ a bolo kuma i ka dɔn k'a fɔ a ye kɔrɔfɔ caman fɔ a ko i ka dɔn k'a fɔ n'i ye armée ta k'a lajɛ nin waati laban in na armée bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ la montée en puissance de l'armée k'a dɔn k'a fɔ ko ɲɛdimi tɛ i ka dɔn k'a fɔ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la wa i ka dɔn k'a fɔ ko la montée en puissance Kulibali don koyi a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ hakaja waati laban in na ka hakɛ minnu ni u attaquera bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ u taara laban cogo min na n'o tɛ n'i y'a ta ka don tɛmɛnenw lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ ko kan kun attaquera min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ armée cɛdenw na i ka dɔn k'a fɔ a bɛ mɛn k'a fɔ ko u ye réplique tiki-taki kɛ walima i ka dɔn k'a fɔ a bɛ mɛn k'a fɔ ko u ka minɛn dɔw minɛ na i ka dɔn k'a fɔ ko tulo famana o ɲɔgɔn ko kumaw ma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ armée kɔni a b'i jɔ i jɔyɔrɔ la ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Bamaji u bɛ se ka repousser cogo min na min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ kan minnu ni olu attaquera waati na M5 RP u ye u da s'u ma kuma o y'a jira k'a fɔ an bɛ waati min na komi sisan jamana kɔnɔdenw an kan ka sɔn k'an bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u yɛrɛ ka fɛn ko calcul politicien k'o to yen les calculs politiciens ka jatemisɛnnin ninnu ka jatew bon cogo sugu dɔ la
an k'o to yen voilà kuma ko min bɛ tali kɛ politiquement u ka calcul misɛnninw na k'i k'a dɔn k'a fɔ ko an ka olu bila nin waati na min bɛ wele ko souveraineté de l'État ko an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ o bɛ se ka garder cogo min na min bɛ wele ko k'a dɔn k'a fɔ anw ka jamana a dignité a danbe k'i k'a dɔn k'a fɔ an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ jamana in bɛ se ka bila a danbe a n'a ka dignité bɛɛ kɔnɔ cogo min na k'i k'a dɔn k'a fɔ conférencier n'o ye Buba karamɔgɔ Traoré a ye kuma caman fɔ a y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ ko k'a dɔn k'a fɔ bingani wale minnu ni olu taara ka anw ka kanw k'u sɛgɛrɛ armée kɔni a ye a jɔ a jɔyɔrɔ la kuma k'a dɔn k'a fɔ nin waati na min bɛ tali kɛ transition a ɲɛmaaw la olu de tanu kan ka ta k'u sɛgɛrɛ ka d'a kan ninnu ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa k'a dɔn k'a fɔ anw ni an bolomaminɛnw an bɛ se ka lakana cogo min na kuma n'a fɔra k'a fɔ an bɛ o waatiw kɔnɔ jamana yɛrɛ ka souveraineté ko o sɛbɛn menacé ngomɛ n'o ye k'a dɔn k'a fɔ jamana a ka jamaniya nin gɛn kun bɛ fɛn min ni a sɛbɛn menacé mɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko an bɛ ka bɔ an yɛrɛ la dɔɔni dɔɔni n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko armée bɛ ka kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ bɔ yɛrɛ la o bɛ ka na dɔɔni dɔɔni jamana a bɛ k'a ka jamaniya a minɛ a bɛ k'a dafa dɔɔni dɔɔni o kuma an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa k'a dɔn k'a fɔ jamana hali bi a bɛ se ka sigi a minɛn kɔnɔ cogo min na Fadiri filɛ nin ye an ye min bɔ k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ Mamadu X Traoré ale ka Fadiri don Abu Safunɛ Mamadu bi fɔ k'a waliɲuman dɔn n'i ye k'a dɔn nouvelle horizon Mamadu Esi ni ale bila ne bɛ Mahamani Touré ta ale nouvelle horizon kelen ne b'a ta kɔnɔ Mahamani kuma na Abu Safunɛ Jara a ko k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ anw ka jamana in fan 14 bɛɛ fɛ min ye k'a dɔn bingani waleya tigilamaaw u bɛ ka bingani ta ka ɲɛsin anw ma nka o n'a ta bɛɛ anw ka cɛdenw kɔni an gɛn bɛ k'an jɔ a jɔyɔrɔ caki wa hali n'u nana sini u bɛna anw dafalen sɔrɔ yen a k'o de kɛnɛ kan min ye k'a dɔn jɛkulu min bɛ n'o k'a ma ko GESIM n'o ye Bamaji waleya tigilamaaw ka jɛkuluba ye donc Ala ko kɔni o jɛkulu o kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka kumaw ta k'a jira k'a fɔ ko an k'an janto n'o tɛ k'a dɔn k'olu minnu ye Bamaji waleya tigilamaaw ye k'olu bɛ nali koyi groupe de soutien à l'islam et aux musulmans GESIM olu ye k'a dɔn kumakan bɔ maa min kumakan bɛ k'a dɔn vidéo dɔ la o de bɛ Mahamadu k'a dɔn bari ko fɔ ni bɛɛ ko a ma ko Abu Yehiya ale ye maa ye min bɛ GESIM na n'i ye GESIM ko fɔ i bɛ nin jɛkuluba in ko fɔ min ye k'a dɔn tiɲɛnikɛlaw ye a k'o de kama min ye ninnu minnu ka wulikajɔ filɛ nin a k'u ye vidéo min bɔ k'a bin vidéo in tɛ waati jan vidéo ye a ko sabu k'a dɔn n'i y'a jateminɛ ni maa minnu filɛ nin maa fila minnu n'olu bilala yalisa min ye k'a dɔn waati jan tɛmɛnenw na européens ka otage dɔw tun b'a fɛ olu bɛ se ka k'a dɔn labila cogo min ni maa fila ninnu sen bɛ o la a k'o de kama ninnu y'a jira k'a fɔ Abu Safunɛ ka vidéo in kɔnɔ ko siga tɛ min na k'an ka sigi n'a ye k'a fɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na k'olu kɔni bɛna taama in dama tɛ koyi ka yɛlɛ Bamakɔ kan Bamakɔ minɛ k'a dɔn ni k'o don u kamankɔrɔ Abu Safunɛ u y'o de fɔ dɛ min kɛra olu la olu ɲɛnɛ don quoi maa bɛ datigi bali u bɛ sɔn ka na bilen maa bɛ datigi bali k'a da sogo fɔ ayi maa tɛ datigi bali n'Ala sɔnna n'u nana min bugu kɔnɔ kelen d'u la a ko olu bɛ o kumakan min na a ko de siratigɛ la min ye anw ka armée fan dɔ fɛ n'o bɛ Fama ko fɔ olu fana y'a jira k'a fɔ k'an ka hakili sigi ninnu bɛ kumakan min na nin ye kuma lankolonw de don sabu k'a dɔn u dɛsɛra bi u bɛ yɛrɛ ɲini na bi u t'a dɔn u b'u ko min ni ka t'u jaabi u b'u k'a dɔn o yɛrɛ ɲini min na o de kumakanw filɛ de nka u n'a ta bɛɛ min ye k'a dɔn i b'a ye k'a fɔ siga tɛ min na an bɛ don minɛ ko bi Fama ka monter en puissance o min bɛ yen o tɛ duguna ko ye sabu k'a dɔn kunkolo yan fan fɛ mentalement an ka famaw hakili juru calen don u sɛbɛkɔrɔ lafiyalen don physiquement n'i y'u ye u kwan bɛɛ i b'a fɔ ko alimɛtikala jata o ka cɛden minɛn yɛrɛ fana alhamdulilayi Abu Safunɛ an bɛ don minɛ ko bi o dɔ bɛ anw bolo parce que kaba ko a ko k'a dɔn min ye ninnu ye an y'u bali ka wulikajɔ sugu bɛɛ kɛ min bɛ se k'a to u hakilina n'u miirina ye min ye u ka se k'o kɛ waati tɛmɛnenw na a bɛ san 10 jate bɔ hakilina min n'u y'o ta o de ye ka taama k'a dɔn Bamakɔ kan nka u n'a ta bɛɛ u balila o la o de kun kɔnɔna na groupe de soutien à l'islam et aux musulmans k'a dɔn GESIM ko fɔ n'o ye terroristes ka groupe ye u y'a jira k'a fɔ min ye k'a dɔn olu ka donni Bamakɔ kɔnɔ waati ko dɔrɔn don koyi n'o tɛ olu bɛna don Bamakɔ wa ni Ala sɔnna a ma k'a dɔn a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna a ko n'i y'a jateminɛ vidéo in k'a dɔn a bilala ba la jeudi don kalo tile 28 san 2022 o ye kunu ye maa min kumakan bɛ vidéo in kɔnɔ o de ye Muhamadu Bari ye k'a dɔn ni bɛɛ ko a ma ko Abu Yehiya o bɛ Katiba de Masina n'a bɛ k'a dɔn o jɛkulu la a ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ nin jɛ min filɛ nin Katiba Masina ninnu de ye wulikajɔ kɛ waati laban ninnu kɔnɔna na anw ka Sevare kan i k'a dɔn k'olu ye o attaqué a bɛ siɲɛ 2 bɔɲɔgɔn a b'o bɔ k'olu ye wulikajɔ kɛ ka Kati k'a dɔn k'o attaqué Zantigila Fana Kolokani a n'a ɲɔgɔnna caman a ko ninnu minnu filɛ nin k'u ye k'a dɔn a jira k'a fɔ ko don n'a nataw la ko k'a dɔn olu kɔni ka wulikajɔ k'o bɛna sabati kosɛbɛ sabu an k'a bila an kun na bɛn ani kelenya an b'o min ɲini k'an t'o sɔrɔ bilen dɛ Bamaji waleya tigilamɔgɔw de
ayi mati datigi bali kanto sɔrɔ bilen dɛ ka fɔ Mali territoire bɛɛ kan k'olu bɛ away kadɔ ta tugu anw na kelen kelen a ko n'i y'a jateminɛ Abu Yeya ale min filɛ ni away kadɔ maado min away kadɔ a kɔni jamana kɔrɔnfɛla ni jamana camancɛ a y'a jira k'a fɔ k'olu kɔni tun bɛ ka bingani waleya de ta ni ka ɲɛsin o ma a ko nka bi k'an yɛrɛ k'a jateminɛ ko jamana fan bɛɛ k'olu tɛ ka yɔrɔ si to yen k'olu bɛ bingani waleya ta fo ka ɲɛsin fan bɛɛ lajɛlen ma a ko n'i y'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ninnu ka nin wulikajɔ min filɛ nin jɔn ko Ala ko nin ye away kadɔ fɛɛrɛw de ka se ka away kadɔ anw hakilila tunu ka se ka anw hakilila suɲɛ n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn min ye away kadɔ jamana in bɛ taabolo min kan bi anw ka lakana maaw away kadɔ olu bɛ taabolo min kan a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ninnu ka nin kan tɛ dɔwɛrɛ koyi ko kuranna ye min fɔ sariya ye min ye ko fo jamana in ka kɛ away kadɔ an tɛ taa fɛ sariya an k'o de an ka tɛmɛ o de fɛ san joli joli b'a kɛlɛ la a bɛ ɲɛ sɔrɔ o k'olu ka kɛlɛ in sariya dun dɛ sabu sariya min bɛ yen n'a bɛ ka boli Afganistan n'an ɲɛ b'a la talibanw bɛ k'u sɔn cogo min k'i k'a dɔn k'olu fana bɛ na o de jagoya pɛnpɛn anw dala ye Mahamudu Bari ni away kadɔ o ye Abu Yeya ye ale y'a jira k'a fɔ o tuma olu bɛ na pɛnpɛn ta n'o ye ka banaminɛw ta ni ka ɲɛsin anw ka la capitale yɛrɛ ma n'o ye Bamakɔ ye o vidéo y'o de sarada u y'o de vidéo bila tabarikala o vidéo de bilalen ni vidéo yɛrɛ bilara ka ban u hakilila dɔn ka ban o ka ɲi o bɛ anw tɔw agéri o ye occasion ye an b'an tɔ former ka bila o de kama an ka taa ko away kadɔ Abu Yeya k'a y'a jira k'a fɔ anw tɛ se k'olu lajɔ wa an nana ni fanga min fana ye n'o ye MINUSMA ye anw jigi dalen tɛ MINUSMA ko kɔni tɛ sa MINUSMA kɔni tɛ wa ko MINUSMA k'o yɛrɛ fana away kadɔ k'o tɛ se ka olu lajɔ o kuma k'olu sago ye min sariya o ka pɛnpɛn ko ni Ala sɔnna a ma k'olu bɛ away kadɔ o de nɔfɛ a ko nin vidéo min filɛ nin anw ka cɛdenw fana y'a jira k'a fɔ nin ye away kadɔ vidéo de provocation de sabu bingani waleya tigilamaaw u kun hakilila fɔlɔ bɛ cogo min o tɛ ten bilen an ye maa dama min fa ka b'u la bi a u bɛ yɛrɛ ɲini de la o de y'a to sa u ka malo ye sigi fɔ u bolo u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ min kɛ bilen yalasa ka se ka o bɛɛ lajɛlen camoufler k'o dogo u bɛ ka fɛɛrɛ ani dabaliw de kɛ ka nin kumakan ninnu k'olu bɔ k'u bin a ko n'i y'a lajɛ siga tɛ min na min ye kɛlɛkɛyɔrɔ la anw ka cɛdenw n'o ye fama ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛra anw ka k'anw nɔfɛ nin waati ninnu na cɛdenw y'u jɔ u jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la wa opération dɔ bɛ yen n'o bɛ away kadɔ an ka forces armées maliennes n'o b'u kofɔ an wulilen don away kadɔ ninnu kama opération kɛlɛtigi ka t'u wɔgɔbɛ f'u dagayɔrɔ u bɛ yɔrɔ min dɛ ka t'u wɔgɔbɛ k'u bɔ yen ka na n'u ye min bɛ kan ka daw kan ni ka o daw kan u ka minɛnw an bɛ k'olu minɛ u la u ka away kadɔ kɛlɛkɛcɛfarinw an bɛ k'u caman fa o kumana min ye away kadɔ anw ka away kadɔ forces armées maliennes état major général de l'armée o y'a jira k'a fɔ wulikajɔ min bɛ yen bi a dogolen tɛ maa si la o kumana ninnu ka nin kumakan in Abu Safunɛ k'an ka taa ci la bɛɛ ka t'i ka ci la kuma kundanw de don wa ni Ala sɔnna a ma aw jɔyɔrɔ ye min ye k'u b'u jɔ u jɔyɔrɔ nka janto yɛrɛ la a kɔrɔko ka ɲi o tuma min ye armée ye ko an ka siga bɔ a la ni Ala sɔnna a ma plan min b'u fana bolo olu de b'o dɔn nka u tɛna sigi k'a fɔ dɛ a tɛna fɔ dɛ maa sɔminen i hakili juru ka jan Ala k'an ni sababa amina rabi Mamadu Ture a ka fasire nin ye Abu Safunɛ Jara Nouvelle Horizon o ka bidon bɔli i bonya b'a ayiwa ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ Nouvelle Horizon n'i y'ale bila le soir de Bamako n b'ale ta calaw i k'a dɔn k'a fɔ hali bi min bɛ tali kɛ lakanabaliya la Laya Jara a kumana soir de Bamako kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Bamaji maa 33 la minnu n'i k'a dɔn k'a fɔ armée Mali lɛ fama a i k'a dɔn k'a fɔ ko u ye tɛgɛ da olu kan wa a kɛra k'a dɔn k'a fɔ Nbɛsoba o maraw kɔnɔna na est-ce que Nbɛsoba Nbɛsoba bɛ Frère Kucala Frère Kucala buranakaw ka fanfɛlaw tɛ ayiwa i ka dɔn k'a fɔ Laya Jara a ko min bɛ talikɛ bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ nin waati laban in na attaques kɛra simultané n'o ye ka attaques k'u tugu ɲɔgɔn kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ talikɛ an ka faamaw olu dagayɔrɔlaw la min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Bamaji cɛ 33 Kucala mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya dugu min bɛ yen ni o bɛ wele ko Nbɛsoba i ka dɔn k'a fɔ ko armée ye k'a dɔn k'a fɔ patrouille belebele kɛ patrouille min k'a dɔn k'a fɔ ni u ye a kɛ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ Bamaji cɛ 33 la i k'a dɔn k'a fɔ ko u y'olu wɔgɔbɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka bɔ u ka wo kɔnɔ Bamaji cɛ 33 in i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ k'a dɔn k'a fɔ dɔw bɛ u wele ko talibew a b'i n'a fɔ u kɔni kɛn bɛ k'u yɛrɛ kɛ talibe ye n'o ye k'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni u bɛ yala yala i k'a dɔn k'a fɔ ha ka ja ka kɛ dinɛ k'a kuma dɔw lase i k'a dɔn k'a fɔ u kɛn bɛ ka o baaraw kɔni daminɛ n'i ye Bamaji cɛ 33 in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ min bɛ talikɛ Burkina bɛ cɛ 13 la ko o yera a la i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ talikɛ Ivoirien cɛ 7 la o bɛ a la Guinéen maa 1 anw ka Nigéria maa 1 Mali
kɛlɛden yɛrɛ maa 10 ani 5 bɛ a la i ye nin bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a bɛ ti jɔ fɔ maa 30 ani 3 la i k'a dɔn k'a fɔ Nbɛsoba ale secteur kɔnɔna na n'a bɛ Kucala mara kɔnɔna na i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ i k'a dɔn k'a fɔ u y'o kɛ armée k'a dɔn k'a fɔ armée a ye wulikajɔ belebele kɛ wulikajɔ min k'a dɔn k'a fɔ ni a bɛ wele ko patrouille u ye o baaraw daminɛ kuma k'a dɔn k'a fɔ patrouille kɔnɔna na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ peloton de la garde nationale k'a dɔn k'a fɔ ko o éléments tun bɛ a kɔnɔ la gendarmerie nationale i k'a dɔn k'a fɔ centre d'instruction min ni o bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Kucala n'a bɛ wele ko centre d'instruction militaire d'infanterie i k'a dɔn k'a fɔ ko o jɛkulu fana maaw tun bɛ a kɔnɔ ninnu de ye wulikajɔ sɛbɛ boloda walasa i k'a dɔn k'a fɔ nin Bamanji ninnu ka se ka wɔgɔbɛ ka bɔ u ka miɲɛw kɔnɔ n'a jɛra a ka kuma la ko i ka dɔn k'a fɔ Bamanji ninnu waati min na u bɛ wɔgɔbɛ o y'a sɔrɔ kɔni i ka dɔn k'a fɔ u kɛn bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen kɛ fɔlɔkɔ ye min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ diinɛ o kumaw la u bɛ k'o fɔ kɔni bɛ k'a jira k'a fɔ olu ye diinɛ lasebaaw ye k'a kɔni yira la k'a fɔ ninnu n'i y'a ta k'a lajɛ i ka dɔn k'a fɔ sɛbɛn foyi t'u bolo min b'a jira k'a fɔ ko ninnu ye i ka dɔn k'a fɔ maa jɛlenw ye kuma i ka dɔn k'a fɔ armée u ye wulikajɔ u ye a sɛbɛ boloda wulikajɔ in kɔni taara bɔ nin na i ka dɔn k'a fɔ a kɔni yira k'a fɔ u ka ɲɛmaa dɔw bɛ yen minnu bɛ tali kɛ olu ye chefs religieux ye des marabouts olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko maa minnu ni u minɛnen filɛ nin ye aw bolo k'a dɔn k'a fɔ ko olu ye olu ka maa ye k'a fɔ ko Bamanjiw tɛ i ka dɔn k'a fɔ waati min na an bɛ waati min na komi sisan armée kɔni u kɛlen kɔrɔ kɔfɛ ka tɛgɛ da maa ninnu kan min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ sɛgɛsɛgɛliw la u bɛ k'u sɛbɛn boloda k'a dɔn k'a fɔ i ka dɔn k'a fɔ maa 33 min ni u minɛnen filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Nbɛso mara kɔnɔna na ni u ka ɲɛmaaw bɔlen filɛ k'a fɔ ko olu ka maaw dɔw wa min bɛ tali kɛ olu ka talibew dɔw koyi k'a fɔ ko diinɛ ma min bɛ tali kɛ Bamanjiw la k'a fɔ ko olu tɛ i ka dɔn k'a fɔ armée a bɛ k'a sɔgɔbɛ armée a bɛ k'a laraweli k'a boloda k'a dɔn k'a fɔ ni maa minnu filɛ nin ye k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ Bamanjiw don ni Bamanjiw tɛ i ka dɔn k'a fɔ aw kɔni o baaraw bɛ sen na i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Fatiriba la a y'a jira k'a fɔ ko tiɲɛ don i ka dɔn k'a fɔ Sebare tɛmɛnenkɔrɔ kɔfɛ Sokolo i ka dɔn k'a fɔ ka taa se Kaluba ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra yɔrɔ ye yɔrɔ min bɛ i ka dɔn k'a fɔ ni bin kɛra u ka nin waati labanw na i ka dɔn k'a fɔ Bamanjiw ye wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda nin yɔrɔw la k'a kɛra i ka dɔn k'a fɔ a ma kɛ fɛn ye min ni a kɛra basi ye min n'a dɔgɔyara k'a sababu kɛ armée a ye riposte boloda min bɛ tali kɛ hali bi an bɛ waati min na komi bi wulikajɔ bɛ senna armée fɛ i ka dɔn k'a fɔ secteur minnu bɛ yen ni o bɛ wele ko Sokolo i ka dɔn k'a fɔ ka taa se Kalunba ma ani ka dɔn k'a fɔ Murujan o maraw kɔnɔ armée a ka hélicoptère olu kɔni bɛ wulikajɔ la i ka dɔn k'a fɔ pankuru bɛ sanfɛ hali bi ka laraweli k'a boloda kɛrɛnkɛrɛnnen i ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ i ka dɔn k'a fɔ Bamanjiya wale la nin secteur la i ka dɔn k'a fɔ tɛgɛ bɛ se ka da u kan cogo min na i ka dɔn k'a fɔ Fatiriba ni o ye Laya Jara Laya ko i ka dɔn k'a fɔ Nbɛsoba o maraw kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la i ka dɔn k'a fɔ Sigana kɔni o sɛbɛn nana nin yɔrɔ in na kɛrɛnkɛrɛnnen na Kucala mara a kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ armée bolofara min bɛ Kucala i ka dɔn k'a fɔ ko u sunabu ye da tɛ u ye k'a sababu kɛ i ka dɔn k'a fɔ u bɛ ka wulikajɔ k'a sɛbɛ boloda walasa Kucala mara i ka dɔn k'a fɔ ka taa se Nbɛsoba maraw ma ninnu bɛ se ka lakana cogo min na i n'a fɔ u tun bɛ cogo kɔrɔ min na armée kɔni u bɛ o baaraw la o de taara wolo min na o kɛra sababu ye i ka dɔn k'a fɔ maa 33 ye i ka dɔn k'a fɔ ka taa tɛgɛ da u kan ka sababu kɛ armée kɔni bɛ ka wulikajɔ kɛ kosɛbɛ nin yɔrɔ in na walasa i ka dɔn k'a fɔ adamadenw olu bɛ se ka da ka sunɔgɔ cogo min na bolomafɛnw u bɛ se ka lakana cogo min na Fasiri filɛ an ye min bɔ soir de Bamuko kɔnɔ Laya Jara ale ka sɛbɛn Abu Safinɛ Laya b'i fo ka waliɲuman dɔn hali bi ka yira limanaw na k'a fɔ tulo bɛ radio Nura FM de bi 94 tomi murumuru 5 anw bɛ laseli kɛ ka bɔ ko ɲumani wɛrɛ da la nɛgɛjuru sira 76 33 43 03 seru tapili an ka foli ani tɔnu bɛ ka ɲɛsin ma Ibrahima Jawara Ibrahima Awayikadɔ Tunkara an b'a fo ka waliɲuman dɔn Maliyaso k'a ni baara ka dugawu don kɛ Awayikadɔ Bouakari Traoré Bete ko Ala ka kɛ fari jagabɔ ye Ala k'a ban pewu ni Ala sɔnna a ti mɛn an ni Bete Awayikadɔ baaraw bɛna daminɛ ni Ala ka jɛ hali bi Fasiri an bɛ taa soir de Bamuko Awayikadɔ Umaru Unguiba a de kuma bɛɛ Abu Safinɛ Jara ni Awayikadɔ Abu ye n'o ye Awayikadɔ rebelliw ka cɛden n'ale kumana Dana Ambasago olu fana ka cɛden Awayikadɔ o fana kuma bɛɛ Yusufu Toloba a kumana fɛn min kan o de ye Awayikadɔ attaque terroriste minnu n'olu bɛ ka kɛ anw bara jamana in kɔnɔ Yusufu Toloba ko n b'a fɔ nanzarakan na i k'a ba ma yɛlɛma a ko tant que les chefs djihadistes tapis à Bamako ne sont pas arrêtés la guerre ne prendra pas fin Yusufu Toloba ko a ko jadisiw u ɲɛmaa minnu bɛ Bamakɔ yan Bamakɔ yan dɛ Bamakɔ yan kɔni kɔrɔbɛla tɛ cɛmancɛ bolo tɛ tapi nka a ɲɛfɛla a ɲɛmaa minnu bɛ anw fɛ Bamakɔ yan tant que tɛgɛ ma da olu kan o tuma ko an ka segin a kan k'a fɔ ko kɛlɛ in tɛ kɛlɛ banda ye ayiwa ka d'a kan a sun bɛ Bamakɔ yan de Abu Safinɛ Jara o tɛ i ye kuma in faamuya a banna a min ye Awayikadɔ Yusufu Toloba a kumana ni o yɔrɔ di a ko n'an ma wuli k'an jɔ tant que min ye Awayikadɔ jihadiste ɲɛmaa ninnu n'olu kɔni bɛ Awayikadɔ minɛ ka Awayikadɔ minnu bɛ Bamakɔ yan n'u ma minɛ k'u daba fara piya min ye Awayikadɔ kɛlɛ min n'an b'a la k'u da fara k'u tɔ t'a la dɛ
k'a fɔ an b'a fɔ k'a bi ban a ti ban dɛ a ko nin jɛyi chef d'état major général min bɛ yen n'a bɛ dana ambassade n'a ko tɔgɔ la n'o ye Yusufu Toloba ye a ko kunu kalo tile 28 a fana kumana a kumana sabu a ɲɛ b'a la wulikajɔ kɛnbɛ a ka dɔ famaw nɔfɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na fɔlɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ u tun bɛ tukɔnɔnaw de la u yɛrɛ damaw de tun bɛ ka ka dɔ ɲɔgɔn boso ka ɲɔgɔn borotɔ kɔfɛ a ka dɔw nana se anw ka famaw ma f'u ka kanw kɔnɔ hali sisan sa ko an ɲɛ b'a la a ka dɔ ninnu bɛ ka wulikajɔ min kɛ anw yɛrɛ ka duguba minnu bɛ yen n'i tɛ sigi n'a ye fiyewu k'a fɔ k'u bɛna binkanni waleya ta ka ɲɛsin o yɔrɔw ma min ye a ka dɔ Yusufu Toloba ko a ka dɔ bɛ ka suru ka ɲɛsin o dugubaw de ma a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ min ye a ka dɔn bi cogoya foyi tɛ an bolo janto yɛrɛ la kɔ cogoya foyi tɛ an bolo terroriste ɲɛmaa minnu bɛ yen u lafasaba minnu bɛ yen u dɛmɛbaa minnu bɛ yen n'o y'u ka parew minnu bɛ Bamakɔ yan n'u bɛ dibi la n'u dogolen bɛ n'an m'u minɛ ka u tɛgɛ kɛ u ku ye donc ala a ka dɔn an sigilen bɛ ni bandi min ye k'an kana an sigi n'a ye a ko n'i y'a jateminɛ min ye vidéo dɔ ye Yusufu Toloba min filɛ nin n'o ye a ka dɔn dana ambassade mɔgɔw u ka a ka dɔn chef d'état major ale de kumana a y'a jira k'a fɔ kabiri transition nana fo kana se an bɛ don min na i ko bi gɛlɛmisɛnninw bɛ fan bɛɛ fɛ tiɲɛ don olu bɛ transition maaw fo u bɛ baara min na u bɛ gouvernement fo a bɛ cɛsiri min na u ka hali bi u k'u ka ceinture serré sabu a ka dɔn n'u ma ceinture serré i ka dɔn k'a fɔ a kuma a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ n'u ma ceinture serré jihadistes minnu bɛ Bamakɔ yan ani minnu bɛ yɔrɔ wɛrɛw fɛ k'i ka dɔn olu bɛ wuli ka jɔ u b'o sabati o tuma ale bɛ min fɔ o de ye k'a fɔ an ka fɛɛrɛ ni dabaliw kɛ jihadistes dɛmɛbaa minnu bɛ yen n'u bɛ dibi la n'u bɛ Bamakɔ yan nɔ ko olu bɛ se ka minɛ cogo min k'o de ɲɔgɔn tɛ n'o tɛ n'olu ma minɛ a ko an hakili b'a la kɛlɛ in bɛ ban cogo min ko kɛlɛ a ka dɔn ko ban cogo a ka dɔn ko o tɛ a la. O t'a la dɛ. Ça c'est vrai ça. C'est vrai. Ah oui. Youssouf ye min fɔ. Mais ça c'est vrai. Ah oui. Bon. Tant que c'est ça. Mais ale ye min fɔ c'est vrai. O ye tiɲɛ sa mais Youssouf fana k'a lajɛ sa dɛ. K'a lajɛ. Ni ko jihadiste tapi a Bamakɔ ici. U ka parew bi yan an bɛɛ bɛ k'a fɔ mais e bɛ se ka ça c'est le problème. Voilà jɔn de ye jɔn ye ale min bɛ yen n'a bɛ ka nin n'ale bɛ o fɔ n'a bɛ faso dɛmɛ si il a des preuves s'il a des preuves e k'a b'a dɔn tigitigi k'a fɔ tiɲɛ don nin bɛ nin cogo in na il faut les dénoncer. Tant que il faut les dénoncer. Il faut le faire. Tant que ama Abu Safina minɛ ou bien tant que ama Bura minɛ ou bien tant que ama Madu Mayiga minɛ olu de terroriste ɲɛmaaw olu de y'a ɲɛmaaw aw hakili b'a la ko bɛ kɛ cogo min a ti ɲɛ misali don dɛ c'est un exemple. Voilà bon n'a m'o fɔ fo ka kuma balancer nin cogo in na tout le temps kuma en parabole tout le temps kuma en parabole maaw ɲugu bɛ don ɲɔgɔn na ka sɔrɔ an t'a dɔn min don Yusufu fana k'o lajɛ koyi a kan k'o lajɛ n'ale kɔni b'a dɔn n'i ka jamana don k'a fɔ ko a ɲɛmaaw bɛ Bamakɔ yan i k'i b'i ka jamana dɛmɛ a fɔ i b'a fɔ n'i y'a fɔ an k'a mɛn ni jamana faamaw fana ma wuli k'u jɔ u jɔyɔrɔ min don an fana an population fana bɛ yen population bɛ yen ça c'est clair ne b'a fɔ jamana faamaw ye dugu la i ɲɛ b'a la baara ko tɛ ka kɛ a panbara kelen fɔ kɛnɛma piya a banna an k'a mɛn a banna sinon a ye min fɔ togo la ta an caman bɛ yaala an bɛ nin fɔ koyi ye dabiri ye dɛ a ye min fɔ an caman bɛ yaala ka nin fɔ dɛ dabiri don walayi maa si tɛ k'i bolo kuru biba ni kuma in bila ka fɔ a ka ca san 10 nin kelen bɛ fɔ k'a ɲɛmaaw bɛ Bamakɔ yan maa si ma deli ka minɛ Bamakɔ yan k'o ye rebelle ɲɛmaa dɔ ye walima k'o y'u ka fournisseur ye o ma kɛ dɛ a ko de bɛ taa n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn ko in bɛ cogo min hali bi a y'a jira k'a fɔ min ye a ka dɔn Toloba ye ko a ka dɔn olu kɔni bɛ taabolo min kɛ i ko bi olu n'u jɔ u jɔyɔrɔ k'u cɛsiri sabu min ye armée a bɛ wulikajɔ min na terrain kan a ka dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn fo k'u waliɲuman dɔn a ko de siratigɛ la min ye a ka dɔn fama an bɛ don min na i ko bi yɔrɔ min bɛ yen ni fama tɛ ka se ka se ni fama jama tɛ yen i ka dɔn k'a fɔ olu kɔni bɛ fɛɛrɛ kɛ k'o yɔrɔ ninnu k'olu lakana min bɛ se k'a to a ka dɔn jamana bɛ se ka lafiya cogo min a ko olu bɛ kunnafoniw di nin yɔrɔ in dɛ a ko nous fournissons des renseignements militaires sur les mouvements des assaillants u bɛ kunnafoniw di sɔrɔsiw ma a ka dɔn min ye banbajuwaleya tigilama ninnu u ka ta ka segin n'u ka don ka bɔ o bɛ lahaliya minnu na olu b'o kunnafoniyaw olu b'o di waati bɛɛ lajɛlen i n'a fɔ Yusufu Toloba y'a fɔ cogo min i bɛ kunnafoniya di o kan cogo min i jija Yusufu maa minnu bɛ yen n'olu n'i dan b'u la k'a fɔ u don Bamakɔ yan u tɔgɔw di a banna koyi Yusufu Toloba hali bi a kumana a y'a jira k'a fɔ min ye jihadistes min ye a ka dɔn marifa ni kisɛ dama tɛ koyi mugu ni kisɛ dama tɛ dɛ k'an k'a lajɛ bi a ka dɔn kuma ɲɔgɔnya min ye dialogue ye o fana an k'o sinsin jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se k'a to jamana kɔnɔdenw bɛ lafiya cogo min a ko bi a ka dɔn kɛlɛ in a ka gɛlɛn an k'a fɔ ko
maramafɛn dama k'o de bɛ kɛ sababu ye ka kɛlɛ awɔ i k'a dɔn k'a ban attaque minnu n'olu kɛra i n'a fɔ Kati i n'a fɔ Sevare a ye welewele da kɛ population ma k'an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma an ka to ɲɔgɔn fɛ an ka don da kelen fɛ an ka bɔ da kelen fɛ a y'a jira fana k'a fɔ min ye population ye k'u kan k'u janto u yɛrɛ la u kan ka faamuyali kɛ k'a dɔn k'a fɔ donsow ani surasiw ninnu fɛn fɛn filɛ nin ninnu t'u juguw ye dɛ ninnu bɛ ka na u lakana de ninnu bɛ ka na u dɛmɛ de an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma yalasa ko ninnu a bɛ se ka ɲɛ cogo min juin kalo tɛmɛnen Yusufu Toloba awɔ i k'a dɔn gɛlɛya min bɛ yen n'a bɔra Jalasago a y'a jira o fana na k'a fɔ le chef d'état-major de Dana Ambasago avait également appelé à traquer les têtes pensantes du terrorisme qui serait abrité dans la ville de Mopti. Il y a tuguni ya Dana Ambasago gɛlɛya la Jalasago o gɛlɛya la Yusufu Toloba ko ye nin kuma kelen fɔ k'a fɔ ko ka wuli minnu ye awɔ i k'a dɔn Mopti tɛgɛjigi minnu bɛ yen n'olu fana bɛ terrorisiw dɛmɛ n'olu ni terrorisiw tɛgɛw bɛ ɲɔgɔn bolo ko ka wuli u nɔfɛ Mopti mara la nka hali bi tɔgɔ ma fɔ c'est ça le problème. Ale kɔni bɛ yɔrɔw ciblé a ko la ville de Mopti est infiltrée par des assaillants. Y'a faamuya Mopti Bamaci waleya tigilama ninnu u ɲɔ ɲɛnen bɛ yen awɔ i k'a dɔn Mopti mara la min awɔ i k'a dɔn ko kumana fo awɔ an k'a lajɛ u bɛ taa ni ka segin kɛ ko hali u ti jɔrɔ o kumana fo an k'a lajɛ an k'an tɛgɛw di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ Dana Ambasago min ye awɔ i k'a dɔn Umaru Ongoiba Soir de Bamako nin y'a ka fasiri ye Yusufu Toloba an k'a wele a k'an dɛmɛ koyi a k'an dɛmɛ yalasa an bɛ se ka lafiya cogo min n'o tɛ a kuma ka ca an bɛ taa Nara min ye awɔ i k'a dɔn n ka cɛkɔrɔba bɛ n bɛnkɛ Musa Yeya Musa Yeya n ka cɛkɔrɔba don n bɛnkɛ don Musa Yeya Musa finitigi don a b'a lamɛn a tulo b'a la nin waati bɛnkɛ don a bɛ kan kɔnɔ a bɛ Nara tabarikala a bɛ Nara ko Ala k'u protéger amina yarabi ami a tulo b'i la a n'a jɛɲɔgɔnw bɛɛ fɛn fɛn bɛ Nara nin waati la Surasi kunda n'u tulo b'an na finitigi an bɛ dugawu de kɛ Ala k'u bɛɛ Bamaci ninnu Ala k'u bɛɛ lajɛlen lakana ni Ala ka jɛ ye sebaya Ala k'a d'u ma ko vive les femmes bon courage vive la transition ko on est fier d'eux voilà Ala ka nisɔn bɔ tabarikala bismillah alhamdulillah ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ bolo don i k'a dɔn k'a fɔ nin ye sɛbɛn min ni k'a dɔn k'a fɔ a bɔra MINUSMA mɔgɔw ka sɛbɛn don k'a dɔn k'a fɔ a bɔra nouvelle horizon kɔnɔ k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Gawo la Gawo k'a dɔn k'a fɔ Gawo police de proximité o tɛ dɔwɛrɛ dɛ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ population olu ni polisilakaw k'a dɔn k'a fɔ ko olu kɔnɔ bɛ kɛmɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa k'a dɔn k'a fɔ lakana a bɛ se ka sabati cogo min na Gawo ale yɛrɛ a duguba in kɔnɔna na parce que b'a ka fɔ la k'a dɔn k'a fɔ a jirala kabini k'a dɔn k'a fɔ nin ba ma diya waliw ni a daminɛna anw ka jamana in kɔnɔ Gawo dugu kɔnɔna kɔni kɛra yɔrɔ min k'a dɔn k'a fɔ sanga ni waati min bɛ tali kɛ bamajiya waliw la a bɛ ta ka population civile ka olu sɛgɛrɛ kuma k'a dɔn k'a fɔ hakilina kɔni nana bugun min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnnin ka minnu ni olu bɛ Gawo olu kɔni y'a ye k'a fɔ k'a dɔn k'a fɔ ko in bɛ cogo min na sisan anw de bɛ an ka dugu kɛlɛkɛdaw dɔn anw de bɛ an ka dugu wodaw dɔn kuma k'a dɔn k'a fɔ hakilina dɔ bɛ anw na n'an sɔnna ka o labugun k'a dɔn k'a fɔ an na jɛ ka baara kɛ o ti dɔwɛrɛ dɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ n'i ye lakana bunakun ta k'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninkaw ni olu ye sifinnakaw ye n'u bɛ se ka jɔyɔrɔba fa nin ko in nɔ kuma k'a dɔn k'a fɔ denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ o ni polisilakaw u farala ɲɔgɔn kan min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ sanga ni waati u ka kɛlɛkɛda minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ ni o y'u ka dondaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamajiw u ka teli ka don da o da fɛ kuma bingannikɛlaw kan ka don da o da fɛ kuma denmisɛnw kɔni farala ninnu kan walasa k'a dɔn k'a fɔ u bɛ se ka lakana k'a boloda cogo min na k'a dɔn k'a fɔ nin kɛra waleya min ni a diyara direction régionale de la police nationale min ni a bɛ Gawo kɔni k'a dɔn k'a fɔ nin hakilina in a cɛ ka ɲi kosɛbɛ kuma olu n'a fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ denmisɛn dɔw bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ u n'a fɛɛrɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ olu ni surasilakaw n'o polisilakaw ye u ka jɛ ka baara kɛ kuma k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ denmisɛn cɛ 100 na k'a dɔn k'a fɔ ka taa se k'a dɔn k'a fɔ lakanabaw ma min bɛ faralen bɛ ɲɔgɔn kan nin waati na min bɛ tali kɛ Gawo a dugu kɔnɔna na k'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka lakana cogo min na walasa k'a dɔn k'a fɔ taa ka segin a bɛ se ka nɔgɔya Gawo a duguba kɔnɔ cogo min na parce que b'a ka fɔ k'a dɔn k'a fɔ ni o ye k'a dɔn k'a fɔ nouvelle horizon ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ nin phase in kɔnɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin hakilina in kɛra fɛn ye min ni k'a dɔn k'a fɔ ɲɛmaa minnu bɛ Gawo nin waati na u ye tɛgɛrɛ fɔ nin hakilina in na o ye denmisɛn ninnu fɔ k'u waleɲuman dɔn an bɛ waati min na komi bi a ye k'a dɔn k'a fɔ ko denmisɛnw ani polisilakaw olu kɔni bɛ ka jɛ ka lakana k'a sɛbɛ sabati Gawo mara kɔnɔna Gawo dugu kɔnɔna na walasa k'a dɔn k'a fɔ basigi a bɛ se ka sabati Gawo a duguba kɔnɔ cogo min na parce que filɛ nin ye an ye min bɔ nouvelle horizon kɔnɔ i bonya bɛ kɔrɔfɔ la Abu Safunɛ Jara yanni an ka taa sugu la min ye awɔ i k'a dɔn an bɛ fasiri ta fasiri min n'u k'a ma ko aujourd'hui min ye awɔ i k'a dɔn a kɛn bɛ ka droit de réponse a kɛn bɛ k'o de sɛbɛn a ko awɔ i k'a dɔn SMTD SA i hakili b'a la a min ye kunnafoni u y'a bɔ k'a bin sabu awɔ i k'a dɔn k'a jira k'a fɔ SMTD min ye awɔ i k'a dɔn k'a bɛ waati la waati min ni awɔ i k'a dɔn a gɛlɛyalen don a bolo kosɛbɛ sabu a bisi basalen don
personnel la don cogo ani away ka don wari min be n'a bɛ million 400 ani million 50 n'a bo o kofɔ ko kɛra gɛlɛya san 2021 kɔnɔ a ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ journal y'o fɔ anw yɛrɛ da donna la a ko de siratigɛ la min ye ni article ye ni ye jateminɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ ko a kelen bɛ ka away ka don SMTD a kelen bɛ ka jalaki bi a kan kosɛbɛ a ko conseil d'administration ani direction générale ani away ka don personnel a kelen bɛ k'olu caman ta sabu away ka don min ye ni waliya ninnu k'a bolo ŋɔnɔ ni ɲɛsu ma a ko de siratigɛ la SMTD olu kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ droit de réponse ni k'o bɔ k'o bin k'a jira k'a fɔ nin ko min filɛ nin a bɛnnen t'u ma bi a ma bɛn o ma sini olu b'a kɔ sabu away ka don kumakan minnu n'olu fɔlen don kumakan jɛlenw tɛ a ko n'i y'a jateminɛ maa min filɛ nin ye ka nin fasiri in kɛ jɔn ko ala away ka don journaliste ya yɛrɛ bɛ min laɲini a fɛ a kun kan ka se ka o sira taama hali nɛgɛjuru sira n'a kun y'o kɛ a ka ca ala fɛ away ka don a bilala fili min na a ti bila o fili la a ko siyaji fana o dayɛlɛlen don n'a kun dara yen a na kunnafoniw sɔrɔ minnu b'a bilasira away ka don sira ninnu fɛ kunnafoni jɛlenw a ko de siratigɛ la away ka don olu kɔni nin ko minnu filɛ nin olu kɔni b'a jira k'a fɔ min ye away ka don nin ko min filɛ nin ka kunnafoniw ta k'u bila sira sugu dɔw fɛ ani waleya dɔw fɛ o ye fɛn min ni away ka don a man ɲi kunnafoni jatigi da jatigi tɛ naw a ko maa min kɛra sababu ye ka kunnafoni lankolon ninnu k'o d'u ma kana kɛ o y'u bila filijuguba la nka min ye away ka don nin ko min filɛ nin ye olu bɛna ɲɛfɔli kɛ kunnafoni min ni a dira k'a jira k'a fɔ min ye away ka don février san 2021 ɲɛmaa min bɛ away ka don SMTD la ale ye baara daminɛ o waati de a ko away ka don a nana ka n'a sɔrɔ away ka don nin yɔrɔ in ladonko juguya dan i ka don o de tun ye SMTD a ko sabu min ye SMTD k'a daminɛ 2019 ka na 2020 na facture caman de tun bɛ yen minnu ye jamana kɔmaw ka away ka don facture ye minnu u bɛ baara minnu kɛ jamana kɔ kan olu ma u ka facture kun bɛ yen gɛlɛya kun don b'o kɔnɔ kosɛbɛ i n'a fɔ MTN Côte d'Ivoire i n'a fɔ Orange Côte d'Ivoire i n'a fɔ Intersal ani a ɲɔgɔnna caman nka fournisseur dɔw yɛrɛ fana bɛ anw fɛ yan impôt ni UNPS ani kanamu ninnu bɛɛ lajɛlen ka ko away ka don SMTD ko la gɛlɛya kun don bɛ a la a ko n'i y'a jateminɛ ni article min filɛ nin ni away ka don a kumana SMTD ka nin cogo in na a kelen bɛ ka kuma caman fɔ nka directeur min bɛ yen ni away ka don o bɛ nin kunna n'o ye away ka don journal in directeur k'o kan k'a dɔn baara yɛrɛ bɛ kɛ cogo min yɔrɔ yɛrɛ bɛ away ka don ladon cogo min k'o kan ka away ka don olu dɔn directeur ka miteli yɛlɛmaliw kɛcogo nin bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye fɛn minnu bɛ kɛ away ka don u ka sow kɔnɔ a bɛ kɛ cogo minnu na a n'a bɛ kɛ ni daliluwa minnu ye olu bɛɛ lajɛlen ye fɛnw ye fɛn minnu ni away ka don a dɔnnen don a ko n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ contrat caman de bɛ yen minnu kun tɛ sariya kɔnɔ ɲɛma kura in nalen a y'a contrat bɛɛ lajɛlen cɛ k'a bɛɛ bɔ yen Mali kura tɛ wa Mali kura la refondation a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen u y'a jira k'a fɔ nin cɛ in expérience away ka don k'o tɛ a la n'o ye ɲɛma kura ye ko nin ko in kɔni ye yɛlɛko kumaw ye n'i taara ka taa ɲɛma ka CV ta k'o lajɛ i bɛ bɔ fili jugu la o SMTD ko k'u bɛ k'u kunnafoni di ɲɛma bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ directeur général a ye baara daminɛ away ka don février san 2021 nka maa min don expérience min b'a la san 19 expérience don 19 ans d'expérience. 19 ans d'expérience dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication. Et ni maa min ko expérience t'o la. Expérience b'o la sa. Et m'o ta sabali sa. 19 ans. Cɛ ka fɛ ko Santa fali guɛ. I bile falika maintenant falu fara sira dɔn ayiwa ko k'a jira k'a fɔ fana san kelen kɔnɔ direction kura min nana u ye yɛlɛmali don société in na ka away ka don SMTD k'a sigi away ka don sen kelen kan baaraw bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na mission minnu bɛ yen n'o ye vérificateur général ale ye mission minnu kɛ min ye away ka don bureau du vérificateur général ka taa se contrôle général des services publics ani autorité de régulation des marchés publics ninnu ye contrôle fɛn fɛn kɛ minnu banna o minnu ma ban o n'i bɛ fɛ k'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen away ka don o bɛ yen o kuma SMTD ka taa yɛlɛlen don k'a bila bɛɛ lajɛlen ka bila la n'i bɛ fɛ ka kunnafoni jɔnjɔn sɔrɔ n'i bɛ fɛ ka maliyɛnw bɔ dibi la n'i bɛ fɛ maliyɛnw ka lafiya min ye away ka don cakɛda ɲuman minnu bɛ jamana kɔnɔ u k'olu dɔn SMTD ko k'olu ka baarakɛyɔrɔ k'a da yɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye bɛɛ bɛ se ka taa kunnafoni sɔrɔ wa dibi ni dibi foyi tɛ min b'a ko la jango tɛ directeur kura min n'o nalen filɛ nin a tɛ tɛmɛ nin kan directeur yɛrɛ ka droit de réponse ye nin ye ne directeur ka droit de réponse Cheikh Oumar Traoré ni sɔnni di yɛrɛ i tɛ nin kɛ koyi cɛ la dɛ cɛ na Cheikh Oumar a sɔnma yɛrɛ n'an ye dɔ in kalan ni droit de réponse fana bɛ yen n'o kalan dɛ o tuma an bɛ dugawu kɛ maaw de bɛ jateminɛ kɛ sa
hali bisa ala ka ni sababa bɛ ala ka hɛrɛw caya ala ka hamina ko bɛɛ arajo ye Nura FM 94 tomi murumuru 5 sɔni an bɛ taa Usafunɛ Jara kunnafoniw caman ba o bɛ an bolokɔrɔ hali bi sabu waati awɔ i k'a dɔn ale bɛ ka taa mana an bɛ sigi ka na kuma so kɔnɔ maaw garisɛgɛ mana kɛ min ye hali u b'o sɔrɔ kunnafoni kelen de bɛ wula i bolo don ne ka taa dɛ e ka taa ayiwa baasi tɛ Usafunɛ awɔ i k'a dɔn ne bɛ taa man bɛ taa ni do di fasiri fasiri min nan ko ma ko soir de Bamako ko wula awai ka dɔn maa min kuma bɛ o bɛ Umaru Ngoiba o b'o fɔ Umaru Ngoiba ko awai ka dɔn min ye transition ye o kelen bɛ ka welewele da kɛ ko awai ka dɔn an ka duwawu don kɛ bi duwawu don min bɛ tali kɛ min ye awai ka dɔn yanni kalo tile 31 awai ka dɔn welewele da ka kɛ min bɛ se ka duwawu don yɔrɔ yɔrɔ i ye silamɛ ye i ye chrétien ye i ye diinɛ wɛrɛ maa ye awai ka dɔn i k'i cɛsiri cogo sugu bɛɛ la min bɛ se ka to yanni kalo tile 31 cɛ e ka duwawu don kɛ Usafunɛ ko mun dun bɛ dugu la min tɛ ka fɔ fasodenw ye ko awɔ i ka dɔn o ɲininkali k'an k'o kɛ ka duwawu kɛ awɔ ka duwawu kɛ nka ka tila ka date yɛrɛ délai yɛrɛ sigi mun danger bɛ yen ya quoi ya quelle menace Fasiri Kaba côté a ko yalima un grand danger menace-t-il le pays ni kɔrɔfɔ ba ye dɛ nka an ka taa ayiwa a ko kuma na sa kɔrɔfɔ ba don min ye awai ka dɔn Ibrahim Tunkara a tuloba n'a ɲɛba na an bɛ Ibrahim fo a ko minisiri min bɛ yen n'a ɲɛsinnen bɛ anw ka diinɛ ko ma a ye awai ka dɔn welewele da kɛ silamɛ ni chrétien ani awai ka dɔn diinɛ fɛn o fɛn bɛ yen i bɛ diinɛ la i tɛ diinɛ la i bɛ se ka duwawu kɛ cogo min ka seli cogo min jamana in ka basigi a y'o welewele da a y'o kɛ a ko n'i ye jateminɛ kɛ nin waati laban ninnu kɔnɔna na anw ka jamana a bɛ ka attaquer awai ka dɔn fan bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ ka kɛ sababu ye min ye awai ka dɔn tension fana o bɛ ka wuli awai ka dɔn anw ni Côte d'Ivoire ani anw ni MINUSMA o fana ni cɛ a ko communiqué min bɔra kalo tile 26 ni awai ka dɔn a dara réseau sanfɛ ko minisiri kelen bɛ ka welewele da kɛ k'a ɲini awai ka dɔn diinɛmaw fɛ bɛɛ ka awai ka dɔn duwawu kɛ bi jumadonya in na chrétienw ta o ye kalo tile 31 ye o kumana sa tɔ bɛɛ lajɛlen ko bɛɛ k'a kɛ awai ka dɔn ka bɛn kalo tile 31 ma min bɛ se k'a to jamana a bɛ basigi cogo min jamana a bɛ lafiya cogo min a ko nin welekan min filɛ nin ko tiɲɛ don ko a kan ka kɛ nka yɔrɔ min bɛ yen ni awai ka dɔn ɲininkali kun bɛ yen n'o bɛ a jira k'a fɔ mun dun bɛ yen min bɛ ka awai ka dɔn anw ka jamana menacer o de ye k'a fɔ anw ka jamana faamaw u ye délai min yɛrɛ di k'a jira k'a fɔ kalo tile 31 yan n'o cɛ ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen ka tigɛ a ko n'i y'a jateminɛ kumakan dɔw bɛ yen olu y'o mɛn ŋunuŋunu kumaw la awai ka dɔn olu y'a sɛgɛsɛgɛ k'a ye k'a fɔ min ye awai ka dɔn a kun fɔra jamana faamaw ye ko gɛlɛya dɔw bɛ yen minnu bɛna kunsi jamana in ma k'u ka saraka dɔw bɔ saraka minnu bɛ yen a b'i n'a fɔ jamana faamaw k'u y'a kɛ bolokɔfɛ fɛn ye o de kama nin waati laban ninnu kɔnɔna na n'a ma ɲɛ k'a fɔ attaque ninnu bɛ ka kɛ ko jagoya don k'u bɛ wuli awai ka dɔn k'a ɲɛɲini joona nka yana kun ka ɲɛɲini ko fɛn dɔw kun bɛ yen minnu awai ka dɔn n'olu kun ɲɛfɔra a ko jɔrɔna ko in ni affaire in na donc ala awai ka dɔn délai ko in dɛ ko de ko in bɛɛ lajɛlen a jɔrɔna ko ye nka min ye awai ka dɔn ko dɔ ka fisa dɔ ye waati min fɔra kalo tile 31 Usafunɛ Jara k'an k'an jija a kɛra misiriw kɔnɔ a kɛra églisiw la a kɛra yɔrɔ wɛrɛw ye ni seli bɛ se ka kɛ o ka kɛ min bɛ se k'a to jamana bɛ se ka basigi cogo min ni duwawu min bɛ se ka kɛ o ka kɛ min bɛ se k'a to jamana bɛ basigi cogo min n'o tɛ awai ka dɔn ko in bɛ dabolo min kan a n'a délai lama i ka dɔn k'a fɔ k'o ye fɛn ye fɛn min bɛ ɲininkali kun bɔ danger jumɛn de bɛ yen k'i kunsi anw ka jamana in ma fasiri filɛ min ye awai ka dɔn Umaru Ngoiba a ka fasiri don u ka bidon bɔli soir de Bamako i bonya b'a la ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ an bɛ duwawu kɛ hali bi ala ka jamana ala k'a kolo suma ala k'a kɛ hɛrɛ a kɛ hɛrɛ ye an bɛ duwawu de kɛ saga ani waati bɛɛ lajɛlen na an ka faso ko in na kosɛbɛ ɲɛma i ka dɔn k'a fɔ ne bɛ n bolo don mɛ bɔ ne sɛbɛn min ni o cogoya ko lɛni pana nin ye la rédaction olu ka fasiri don ko i k'a dɔn k'a fɔ hali bi min bɛ tali kɛ affaire des 49 militaires ivoiriens hali bi minnu ni olu minɛnen bɛ anw ka jamana in kɔnɔ a ye k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ délégation belebele 2 i k'a dɔn k'a fɔ olu ni Fort Gnassingbé olu ye ɲɔgɔn ye k'a fɔ délégation kunfɔlɔ olu bɔra Mali cogoya la délégation kunfilanan o bɔra Côte d'Ivoire yɛrɛ cogoya la k'a dɔn k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ Fort Gnassingbé ani a bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na Fort Gnassingbé i k'a dɔn k'a fɔ nin ye togolɛw ka président ye maa min don i k'a dɔn k'a fɔ saga ani waati jamana in 2 in bɛɛ lajɛlen kanu bɛ a la kɛrɛnkɛrɛnnenya anw ka Mali anw ka ba Maliba i k'a dɔn k'a fɔ kabini waati dɔ la min bɛ tali kɛ CEDEAO olu ye sanction min ta ka anw sɛgɛrɛ bɛɛ b'a kalama k'a fɔ a nana se waati dɔ la ko in kɔni sɛbɛn nana n dan ye ko in sɛbɛn nana gwɛlɛya i k'a dɔn k'a fɔ
anw ka ɲɛmaw ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ min bɛ tali kɛ fort ɲasibe la a ka se k'i da don kuma in na walasa maa min ni a bɛ wele ko médiateur kuma i ka dɔn ka fɔ fort ɲasibe a ye médiation a y'o kɛ ala nana n'a ka na ye min bɛ tali kɛ o sanction na o sera ka wuli kuma gɛlɛya min ni a talen filɛ nin ye ka don anw ni Côte d'Ivoire cɛ a sababu kɛ i ka dɔn ka fɔ sɔrɔdasi maa 49 min ni olu cunna anw ka Bamakɔ aéroport Bamakɔ Moribo Senu a ka dɔn ka fɔ o waleya min ni o kɛra fɛn min ni ka dɔn ka fɔ a ye maaw dabali ban a kɛra sigana ko belebeleba ye ka sababu kɛ i ka dɔn ka fɔ ninnu nana na cogo min na bɛɛ lajɛlen bɛ a kalama k'a fɔ u mana sariya kɔnɔ kuma i ka dɔn ka fɔ a kɛra sababu ye gɛlɛya a bɛ ka don aw ni Côte d'Ivoire cɛ kuma i ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ fort ɲasibe la ale kɔni ka dɔn ka fɔ a choisira tuguni i ka dɔn ka fɔ a ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ solution rapide bɛ se ka sɔrɔ nin ko in na cogo min na fura bɛ se ka sɔrɔ i ka dɔn ka fɔ aw ni Ivoirien u ka nin gɛlɛya in cɛ sababu la i ka dɔn ka fɔ kununko min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ kununko alamisa ni o bɛnna juillet kalo ale tile 28 ma min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ anw ka Mali délégation dɔ i ka dɔn ka fɔ o ni fort ɲasibe an ye ɲɔgɔn ye in ka dɔn ka fɔ a bɛ tali kɛ fɛn min na i ka dɔn ka fɔ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen ka tigɛ i ka dɔn ka fɔ ka sababu kɛ gɛlɛya min bɛ anw ni Ivoirien cɛ ka sababu kɛ 49 militaire ko in ye u bɛ se ka fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na Ivoirien fana ka délégation belebele kelen a bɛɛ lajɛlen kɛra kununko i ka dɔn ka fɔ fort ɲasibe a ye nin bɛɛ lajɛlen bisimila a ye bisimilali kɛ mais a m'u kɛ ɲɔgɔn fɛ a ma kɛ ɲɔgɔn fɛ c'est ça o kuma bisimilali y'a fɔ cogo min na i ka dɔn ka fɔ bisimilali ninnu kɛra i b'a dɔn ka fɔ bɛɛ lajɛlen ta kɛra i danna i ka dɔn ka fɔ a bɛɛ lajɛlen ma fara ɲɔgɔn kan kuma i ka dɔn ka fɔ malidenw olu lamɛnna fɔlɔ min bɛ tali kɛ Ivoirien la kɔfɛ i ka dɔn ka fɔ ani olu fana o ye u ɲɔgɔn ye u y'o boloda kuma i ka dɔn ka fɔ Ivoirien ka nin surasi ma 49 ye ninnu minɛna i ka dɔn ka fɔ anw ka Bamakɔ yan nɔ i ka dɔn ka fɔ a kɛra juillet kalo o tile 10 waati la o kuma min bɛ tali kɛ i ka dɔn ka fɔ an ka fara a fanga a ɲɛmaw la olu kɔni y'a jira k'a fɔ u kɛ ne ka datugu fiyewu kuma i ka dɔn ka fɔ min bɛ tali kɛ négociation na o bɛ bɛn kosɛbɛ ka min ye i ka dɔn ka fɔ justice u bila mɛ o min ka bolo kan i ka dɔn ka fɔ ko o baaraw fana bɛ kɛ ka se a dan na kuma n'o baaraw kɛra ka se a dan na min mana bɔ a la ka kɛ n'i ka dɔn ka fɔ médiation ko fana ye i ka dɔn ka fɔ u na fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ i ka dɔn ka fɔ ka ko in k'a bila o da kun na kuma i ka dɔn fɔ kabi kumajan min bɛ tali kɛ anw ka ɲɛmaaw la olu y'a jira k'a fɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ diplomatie n'o ye ka fɔ ka bɛɛ kɛ diplomatie o cadre kɔnɔ ɲɛmaaw ka dɔn k'a fɔ ko olu y'a jira k'a fɔ ko o da u kɔni yɛlɛlen bɛ Ivoirien cɛ u ka o kɛ kuma ka dɔn k'a fɔ ko in bɛ daminɛ tuma min na fɔlɔkɔbin minnu ni olu tigɛra waati tɛmɛnenw na ko n'an kun taara o taacogo la i ka dɔn k'a fɔ ko a tɛna kɛ fɛn min ni a bɛ sɛbɛ gɛlɛya i ka dɔn k'a fɔ an bɛ waati min na komi bi bɛɛ lajɛlen bɛ ka jisuma kɛ i koliji rɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Ivoirien u kɛn bɛ ka jisuma kɛ u koliji rɔ kuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko u kɛn bɛ ka jisuma kɛ u koliji la i ka dɔn k'a fɔ ko in ka kɛ fɛn ye min ni a bɛ se ka labɛn i ka dɔn k'a fɔ labɛn cogo cɛ ɲuman na fasiri filɛ nin an ye min mɔ indicateur l'indépendant kɔnɔ i k'a dɔn k'a fɔ la rédaction olu ka fasiri don Abu Safunɛ Jara l'indépendant ni y'ale bila ne b'ale indépendant kelen in b'a ta Abu Safunɛ min ye dɔ kɛ n'o ye Sori Ibrahima Kulubali a kuma n bɛɛ Abu Safunɛ Jara min ye awɔ i k'a dɔn maliyɛn ni ko an bɛɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fɛn kelen min bɛ yen n'a ka teli k'o kɛ maliyɛn in fɛ kosɛbɛ o de ye awɔ i k'a dɔn ballondan ye n'i ye ballondan ko fɔ fédération malienne de football i b'o ko fɔ o de siratigɛ la i b'a ye k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi Abu Safunɛ n'an ma farati maa minnu bɛ yen n'an ye danaya da u kan k'u ta k'u kɛ awɔ i k'a dɔn fédération malienne de football o ɲɛmaaw ye u ka fédération u k'a mara bi Abu Safunɛ Jara u bɔra an jigi kɔrɔ min ye awɔ i k'a dɔn Mali fédération a bilama daba wulilen don Sonkala wulila Sonkala ma ye tasuma mɛnɛnen don wa maa t'a dɔn a bɛ fa waati min transition jamana faamaw n'u ma wuli k'u jɔ ka u cɛsiri i ka dɔn k'a fɔ an bɛ taabolo min kan fédération malienne de football an kun bɛ gɛlɛyaba min kɔnɔ waati tɛmɛnen a bɔ an laban an bɛ segin a kɔnɔ Ala k'an kisi n ko Ala k'an kisi an ka yɛrɛ kisi dɛ o de fana ka teli a fɛ o kaɲi Abu Safunɛ a ko nin jɛ in a nana ni programme min ye a yɛrɛ ɲuman na ko agir pour bâtir o programme Mamudu Touré ni bɛɛ ko a ma ko papier a bɛ ka taa ni anw ka ballondan de ye KO total KO final k'a bɛɛ kɛ c'est tout c'est fini ye papier a ko n'i ye jateminɛ kɛ comité de normalisation min bɛ yen n'o tun bɛ anw kunna n'an ko a ma ko KONOR ale ye wulikajɔ ni cɛsiriw bɛɛ kɛ anw ka jamana in kɔnɔna na min bɛ se ka to farikolo ɲɛnajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ballondan o bɛ se ka i k'a dɔn ɲɛ cogo min a y'i cɛsiri fasodenw yɛrɛ dama minnu bɛ yen n'u bɛ ballondan ko n'u b'a baaraw la u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de siratigɛ la maaw y'u tɛgɛw di ɲɔgɔn ma KONOR i k'a dɔn a ye kalataw labɛn kalata minnu labɛnna fédération malienne de football tɔgɔ la Abu Safunɛ Jara o kalataw nana kunjɛ ni mun ye
san 2019 le 29 août min ye fédération malienne de football ay nyama kura away kado ayo soro no ye Mamadou Touré Bavier away kado anana kabe anana domi fo kana se ambe doni mene ko bi Abou Safina Jara an ga fédération malienne de football abeka tama kungulo de ka yana ka tama senga abeka tama kungulo ka seme on bebe ka sonjo ko kuma sa ambe doni mene ko bi l'éléphant annoncé anana avec un pied cassé ni éléphant un pied kele makase de ni pied yere fait de cassé Ibrahima Koulibaly ako away kado minye ekibu mimbe na be fédération malienne de football kuna binangwa mako fema foot ni anyama ya be mabulo no kwa mako Mamadou Touré ni be kwa mako Bavier jongo ala away kado aunga bolonda angun famana mima fédération malienne de football akun famana gela mimba Bavier be ka ke sababu juguye away kado ka fédération malienne de football ka plonger away kado o sababu juguye ka plonger o kono tuguni de minye away kado amedoni mena ko be fenjama be binu ngoni ye feminu nu nyeshinimbe fédération ka lawali aka tableau mabbi ina fo sariya seben no be fédération et no be violation de taxi no bo ko fo ko lu bela jele ko autonomy ko daw ko o be temene ngo ka boy jaguya fanga ani fanga da mateme walia o de be away kado nunga mangoro o be boli ngoy nyangini jugu ko ta away kado nika mawsegere ka daw yere sembwala minu yere talam be farku nyeneje ko lu sembwala ala ni bembaliya na nyona chama ala ni away kado olu ya sababu fasiri ke ba ko ako kosoina minye commission mimbe na be commission d'appel des élections de la FEMA foot na bo ko fo o yekuma ka minu vo away kado farku nyeneje yere o tableau kan Bavier nunga tableau ka obi ma kamana gwa wani ye jetemereke ka yira ka fo bembaliya o nyonye nedu yakulu mimbe na be le ko tribunal arbitraire du sport no yetasi anga plainte mimbe abe plainte durubo o here plainte duru 5 plaintes o here wa utehere eshimila ayo no tehera ambi changer doji me mai nga chakoi akoni aje temene hakilla jigina Bavier imbi na domi away kado aye kuma chaman vo aye hakilla chaman di minya away kado mi mbise ka to farkolo nyeneje abise ka bo away kado gelera chugumi ina fo balonda nga Bavier fe min vo ani minu mbeka kebbi ani abeka tani tableau ye chugumi Abou Safina Jara ucheka ja ko cheka jala ani baji okuma bisa mode bu yere nyiniga aminu mbe nanye balonda kanu aminu mbe ni away kado ambe balonda fe amba nyere nyiniga Bavier na kunye muye balonda go sirafe akosabu ni alaje ba ka fa fefefo Bavier matani oshisira akabla amwenda matemedao Bavier bilama ani aka awekado tondu anegete mawla blogu dama awudebe awekado ka keka fédération mara sabu comité exécutif amedoni mena ko bi be ya donc afo awekado minye jekulu do be ina fo awekado ligi do be ko lu déstabiliser ubu dabluka comité bay awekado akabara aye minu ngo katebe club club bilama Abou Safina Jara ube dibila dibi juguba ubu ko mi to jami wari tu bulu wa fédération kanga subvention kuma ko club ba dobe ko ya jira ka foko salongo million wolonvla otora omadi ina mfana million ta otora omadi o ba jira ka fo club kanga subvention mi nyera so Bavier décembre ko kado ko financement o subvention ko club ma alors ako beka boy Bavier be mudai sansaba mimbe ni Bavier ya ke fédération malienne de football kuna akera gele dande kanyeshi Mali bolondama kele coupe d'Afrique des nations kan 2021 amboro la chugomi o madugo mashila flana yemi Mali yere kumbishe kata igun coupe du monde keneka o fana keneka an desera an gwena amboro fana ako ni mbe fewyi feminu nubi makamana kwa ako kuma bi don mene ko bi yani Bavier ka laje ki tigadi moma ani maminu jera ka barake jamvantia walew ani awayka don jugo do be ani tableau do be olu dabla Bavier ko ni be minabi ode awayka do yere jira yere baya minya awayka do sanction sharia sebon sosoli magwe yere sakuke dama e kan ode be fédération na kwa kuma be do mene ko bi et minye d'ores et déjà des manifestations sont en gestation okake de donc andorolate ballon d'enfant manifestation ni Bavier monsieur fere tinyini fere be nyinge ambe fere de kango tige sa alors ko manifestation ko ni ko obena wuli ko les plus hautes autorités jamana famo mimbe no ka girina be ballon dai na ma wuli ka ujo wallahi na ma wuli ka ujo fasiri yere ka boy sa ballon go shudo na fangile min gadne jena tikelo ballon dai fasiri yere ka boy min fanga min be na loisir min be na loisir ça c'est le football ça c'est vrai. Non, non, c'est clair. Mais en tant qu'un ancien footballeur, Kabalonda est resté à Nouna. Kabiri Bavier, c'est de la fédération. Aye acte follow minum posé. Nous y janva et kanyeshi ne reka club moi. Ça de malien de Bamako. Non.
Moi, je n'ai à déposer. Non, il joue. Ah non, mais ni kuma minu ka kila ka jamfata ka nyesi mugoma. Depuis soubachement dato. Il faut que nous balodate. Ah bana. Nyamare ka so ma ke balodana baye mais avec togodi. Bon, on ga wati fana avec togodi am do on est kito Kalfa Bugu ka baldango. Sikata la de ko Kalfa Bugu kinyango. Anyo kunde koy ngumbe Kalfa Bugu. Fubu jo arana kala. Mesegi labe. Na ya ka karapon do. Bloguta la de. La société do. Ali lycée Sangoré Bamako. Lycée Sangoré Kelei. J'étais le meilleur buteur là-bas. Ah tabarkala. Ablogutala. Misra Ariel Terani. Mais nere u ka babie boy ne ka e bla ni. Ay hal no ni ndine mane tafe. Ayi. Ne bi fedro mali bono tanga nyedi. Mais mami mbagla, mami mbanye, mami bi mo fara nywaka, babiete. U ka babie boy. Ne kungo hakila ledu. Mais bi j'ai compris qu'elle était. Mais c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Il n'est pas l'homme de la situation. Non, ça c'est l'homme de la situation. Ala kanisa. Amina Rabi. Ubeka ajirana ko wati sira. Avec assez. Ko wati sira o. Banjugu Jaguraga ako nara c'est mon village. Ale nara Seydou Gindo ambifu mama fomba ka fuli la sima ka kabab barajifu kanubani de meba ka obefu wati sera ko wati anda degama obeka signal mandama abu safune dobedi o fara nyonga jora nyama ikado ka fo l'indicateur du renouveau o daw ale ka sebeno akui kado ka fo mi metelke en consommateur la ci dore de sukor ko o kuna fondo ikado ka fo ka damne kemena ka ta kemeni bisabala sukor ko abora ola dogo temenena ikado ka fo kati yere soro fo keme ani biworo la kilo avec kemeni biworo la bamako afan jama ve o mai kado ka fo mamunu be ni olu ye en consommateur ye e ko anda fe ka dimi ikado ka fo wa ma fe ka dimi kerengerenya na commerçant aka ja ka tase autorité rema ni o ye jamani amarabaw ye consommateur ni o ye sukoro adumbaw ye kado ka fo amba fe ka dimi ukoro ka soboge kado ka fo prix munu ni u yelele fleni kerengerenya ni kado ka fo sukoro a prix yelele fle ka se hakɛ mi ma kado ka fo ko dalu be mini min bi ayira ka fo ko sukoro akanga yele ka se fo ni kisema na manya ka fo ko sukoro boro be anga jamani ngoro kerengerenya na mawu be mi wole ko sukala SA ikado ka fo siribala ko be anga jamani ngoro ko bugu o sukoro boro o be anga jamani ngoro mai kado ka fo sukoro munu me bo kofe na manya ka fo ko ukame ko frede de do yama ko olu gwelera halbi ukame ko mi metalge taji ko la kerengerenya na Ukraine kele ikado ka fo kata se mi metalge Ukraine ani irsuka kelema ka se le men bela jelema ka fo ko nunu bela jele kembe sababu min kɛmɛ ka to sukaro a bɛ se ka gɛlɛya i ka dɔn k'a fɔ studio tamani na radio so dɔ ye k'a fɔ olu ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲininkaliw k'a sɛbɛ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔdenw na jamana kɔnɔdenw y'a jira k'a fɔ maa minnu bɛ yen ka dɔn k'a fɔ ni olu fara bɛ jɛkulu kan an ka jɛkulu la jɛkulu min ni o bɛ wele ko association des consommateurs i ka dɔn k'a fɔ ko olu kan ka wuli ka nin kɛlɛ in de kɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kɛlɛ in kan ka kɛ ka ɲɛsin commerçants ma kɛlɛ in kan ka kɛ ka ɲɛsin ka dɔn k'a fɔ autorités ma k'a sababu kɛ ka dɔn k'a fɔ u filɛ ka danganiya fɛn o fɛn fɔ ko u kɛn bɛ sababu ka sukaro gɛlɛya ni a y'a sɔrɔ k'a fɔ u kɛn bɛ ka sukoro gɛlɛ o ye kɔfɛ sukoro ye sukoro min ni o bɛ dilan anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ko munna u tɛ se k'o suru jamana kɔnɔdenw kan walasa i ka dɔn k'a fɔ da dumuni fɛnw a bɛ se ka nɔgɔya sukoro ko o bunakun kan cogo min o kuma teliyala masini an bɛ a dan yan o kuma i ka dɔn k'a fɔ nin bɔra indicateur du renouveau kɔnɔ a daw ale ka sɛbɛn don Abusa fana jara k'i fo k'i waliɲuman dɔn ka kanuba ni dɛmɛba bɛɛ fo 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 kanuba ni dɛmɛba